Pozdrav drugari i dobrodošli u još jedan video unboxing ili ti otkutijavanje po naški na SS Mods YouTube kanalu. Nije nas bilo neko vreme, kao što ste mogli vidjeti na nekim od video snimaka koje sam vam puštao posljednjih 2-3 mjeseca. Radilo se o velikoj kako životnoj, tako i firminoj migraciji. Došli smo u novi prostor, sada je napokon komotno i kao što se vidi spremno za početak novih radova u studiju, garaži i kancelariji. Danas, kao što ste mogli da vidite iz naslova, otkutijavanje ili ti unboxing ovog fenomenalnog kućišta, Kratos Cougar. Stiglo mi je to već ima nekih 2-3 nedelje, nisam stigao da se bavim time. Zaista fenomenalno kućište, više ocenjeno i da kažemo nagrađivano što se tiče dizajna u svetu. Prvi put i premijerno u Srbiji ja ga otkutijavam. Moj prijatelj, saradnik ove kompanije, me je pozvao, pitao da li bi pravio novi build. Pristao sam obe ručke i spreman sa hardverom i sa svim da od ovog Kratosa napravimo jedan liquid cooling sistem koji će biti u buduće na mom stolu, znači moja buduća mašina. Malo opširnije o Cougar kompaniji, inače osnovana 2007. godine, u svom portfoliju bukvalno ima sve. Kućišta, napajanje, gaming periferije, gaming oprema, stolovi, stolice, bukvalno sve što bi pomoglo jednom budućem gameru da uživa maksimalno ono čime se bavi. Sama kompanija je učesnik i u e-sportu, tako da su zaista približili svoje proizvode i na jedan takmičarski nivo, što je onako plezir kakvog nema. Pored mid-range, tu su i zaista high-end komponente, kao što je njihova Terminator stolica, a što se tiče kućišta, tu je ovaj Kratos Cougar, koji ćemo danas otvoriti i ja ću se potruditi da objasnim svakakve pojedinosti koje ću izmeniti, a koji krase ovo kućište. Bacamo se u akciju. Imamo fenomenalno veliku kutiju. Inače, kućište podržava EATX standarde. Opa, udaramo u reflektore. Sad ćemo morati malo to da pomerimo. Znate šta, volim miris novih komponenti. Mislim da je to... Upleli smo se. Kod svakoga isto, znači miris novih komponenti imamo ovde. Ovo je kratko uputstvo i tako dalje. Ovdje imamo jednu kutijicu. U kutijici imamo vertical bracket ili ti vertikalni nosač za grafičke karte. Znači dobra je stvar, verovatno izmenjivo, to ćemo sada vidimo. Ovdje imamo support tie kao podrške veždice, šrafove, imbus ključ, neke gumice, vidjet ćemo čemu to sve služi kad ga budem otpakovao. E sad ovdje ima još neki perforirani deo, imamo ovdje sunđer i imamo, jedno kaljeno staklo. To je to. A koliko vidim, pošto čini mi se da imamo i još jedno kaljeno staklo, znači imamo 2 komada u kompletu, vjerovatno levo i desno. Sad ćemo to da vratimo sve ovde i da probam da izvadim u cugu. Zadiše se čovjek kad radi ovakve velike stvari. Vidimo što se dešava. Opa! Da pristupimo ispod ovoga. Opala! Ovo ide sa strane ili ispod stola. Wow! Ovo je kućište, a? Izgleda poprilično interesantno. Samo da ga izvadimo. I u kutiji nemamo više ništa. Tada! Ajmo da okrenemo i ovako, da imate prilike da vidite. Evo ga! Kućište je očigledno napravljeno u saradnji sa nekim od modera dizajnera kao što sam ja i zaista je za sve pohval. Samo kućište je zamišljeno kao koncept gdje 2 metalne cevi sa leve i sa desne strane kućišta čine ovaj frame u koji je ubačeno sve ostalo što ide u ovaj računar. One su postavljene pod jednim uglom, tako da daje dinamiku celom ovom sistemu, kako i hardveru koji je blago povišen pa je lakše pristupiti konektorima pozadi. Ono što je činjenica je da su svi ostali limovi poprilično čvrsti i dosta puta savijeni, tako da je dosta rigidno, a neki elementi kao što su ove spojnice na koje se sve ostalo kači, da kažemo ovi unutrašnji limovi, su od plastike, od dobro kuvane plastike. Prednja strana i gornja strana, da kažemo poklopci kućišta, su izrađeni od stakla, s tim što zaista moram da pohvalim prednju stranu koja je blago savijena
i to je neki poveći radijus preko 30-40, tako da zaista znam koliko je komplikovano praviti savijena stakla i zaista velike pohvale na ovakvom dizajnerskom poduhvatu. Kućište podržava od ITX ploča do EATX ploča, što znači najveće ploče za najveće sisteme možete smestiti u ovo kućište. Pored toga, full ATX napajanja najvećih dužina koje su smeštene ispod ove ploče, tako da su delom sakrivena, ali ipak se mislilo na detalje, pa ovdje imamo otvore, tako da će se u buduće rog napajanje koje ja budem ubacio unutra vidjeti tačno očitavanja voltaže i potrošnje. Zaista bitno, s obzirom da se mnoga kućišta danas prilaze da su ti delovi zatvoreni, pa sam ja zadužen da seckam te stvari i da ljudima pomažem da prikažu lepotu svojih napajanja i njihove mogućnosti. Donja ploča je isperforirana, tako da ima dovoljno mesta za kačenje pumpi i, da kažemo, dosta je dobro prilagođeno liquid cooling sistemima, znači custom liquid, a i samim IO, s tim što u gornjem delu možemo nakačiti 360 radijator, na bočnu stranu, ovdje pored vatične ploče možemo staviti 360 radijator i govorimo o maksimalnim mogućim radijatorima i na prednjoj strani je maksimalno podržan 280 ili 2x140 radijator. Uz kućište dolaze 3x120 mm RGB kugor ventilatora, što je dovoljno za jedan početni airflow i bilo koji sistem. Naravno, računate na to da ako kupujete neki IO 360, već dobijate ventilatore uz takav vid hlađenja. Ako želite neke specijalne ventilatore, vi ćete dokupiti, ovdje ih ima mesta postaviti onoliko, ali opet ponavljam, lepše bi u ovakvom kućištu bilo instalirati neki custom liquid cooling ili minimum neki IO. Što se tiče podrške, također još za matičnu ploču, ona podržava 7 slotova. 8 je tu figurativno, ima dovoljno prostora u slučaju da imate neke deblje grafičke karte i planirate neki dual ili triple GPU, što je danas, da kažemo, neka besmislica s obzirom na performanse današnjih grafičkih karti. Prednja maska, prednji dizajn, kao što sam rekao, zakrivljeno staklo, što je i više nego za svaku pohvalu. Pritom može da se skine, ovdje ima limenih nosača sa pinovima koji su zalepljeni jakom trakom. Tu je i front panel koji podržava USB posljednje generacije, tu je Type-C, tu je za slušalice, a ono što je jako bitno, a to je gde je ovdje prekidač, zašto nema prekidača? Aha, prekidač je upravo sakriven ovdje. Ovo su start i reset dugme. Inače i ovaj ovdje bar svetli RGB, možete menjati boju. Imate dosta ergonomik osjećaj. Možete uhvatiti ovdje, možete uhvatiti ovdje. Svaki od ovih momenata je nosač za sebe. Ta cev gdje vi možete da prihvatite kućište sa svih strana. Čelične su cevi, treba to potegnuti. Gornja strana i staklo na gornjoj strani je pričvršćeno zaista kvalitetnim aluminijumskim thumb šafovima ili ti šafovima sa velikom glavom po naški. Ovdje onda dolazite u mogućnost i pristup montaži za 360, 280, 240 radijator koji već imate, tako da lakše to pristupite. Ono što sam već dobio kao neke komentare i što se u stvari provlači je da možda bi bilo interesantno vidjeti neku mesh seriju ovog kućišta gdje bi mjesto ovih stakala dobili neke perforirane aluminijumske površine. Isprojektovat ću bukvalno ovdje, da kažemo, perforiranu ploču. I nadam se i sa prednje strane uspjeti da to odredim da valja sa nekim dizajn otvorima koji će pospešiti airflow, iako je ovo neki polu-open concept case. Desna ili ti druga bočna strana iza matične ploče tacne. E sad, naravno, kao i sva moderna rješenja koje se primjenjuju već duže vreme, imamo mogućnost montaže 3 SSD-a 2,5 inča, a iza ovog ovdje poklopca koji je zaista lepo odrađen i sakriva sve kablove, se kriju još 2 dodatna mesta za hard diskove od 3,5 inča. Naravno, ko ih koristi ili ne koristi, uglavnom dobra stvar za sakrivanje kablova i svega ostalog što ne želite da se vidi, jel tako? A ima toga, kablić od napajanja za, ne znam, pumpu ili slično, uglavnom SATA i Mulex kablove koje želite da sakrijete. Pored toga postoji poprilično dosta prostora, sad ću vam to izmeriti, koliko imate ovdje za sakrivanje iza postojećeg stakla. To je, da kažemo, nekih 5 cm, to je više nego dovoljno prostora da možete sakrijete brdo custom kablova ili ti nastavaka za vaše originalne kablove. Znate, kad imate svoje kablove, to je originalno od napajanja, pa želite nastavke, onda se sve to nekako nabuđi tu da bi s ove strane izgledalo lepo. Vi ovdje imate dovoljno prostora, ne samo da to napravite, nego i da sakrijete. Iza poklopca, kao što sam već napomenuo, tu su ta dva holdera
za 2,5 i 3,5 uređaje. Oni se mogu skinuti i tu pozicionirati neki veći hladnjak ili još jedan 360 radijator ili da to bude neki intake, ali uglavnom podrška za pomerive brekete, što je apsolutni hit, s obzirom da ko danas još koristi 3,5 uređaje u kompjuteru. Fiksiranje kablova je zamišljeno pomoću ovih vezica, naravno tu ima i mnogo više mesta za tako nešto, s tim što ako u slučaju da hoćete da koristite ovde ovaj prostor kao radijator, a iza njega sakrijete neke kablove, ipak bih preporučio kompaniji da razmišlja u buduće da se ova ploča i ovaj lim proizvodi da bude perforiran na neki način ili da može da se oslobodi da bude perforiran s dodatnom maskom i tako dalje. Zaista, po meni, za sada jedina zamerka na ovo kućište je upravo za nešto što je, kažemo, polu-open case, mogu bi da bude još više open, da i ovo bude perforirano, i gornja ploča i prednja ploča, i onda bismo možda dobili full stealth, perforiran performance kućište koje onako i liči i sve ostalo. Bočne maske sa obe strane napajanja se skidaju, tako da možete lako namontirati napajanje, znači pristupiti sa koje hoćete strane. Na kraju krajeva možete sve to obrnuti ovako. Opa! Što možda nije interesantno, ili možda i jeste, da se ostane na ovaj način i montira neki, kažemo, ceo PC setup, s tim što oba, i prednji i zadnji, to je fiksator za napajanje i prednji koji je pomeriv, možete da namestite da bi napajanje zaista čvrsto stajalo u poziciji u kojoj želite. Idemo zadnja strana. A sa zadnje strane takođe, sve ono što sam već rekao, ručke, pristup svim konekcijama matične ploče, 120 mm ventilator, ne postoji mogućnost podati montiranje 140. Naravno, da bi bilo što kompaktnijih dimenzija, to je normalno, ali sav connectivity što se tiče i matrične ploče napajanja je u zadnjem delu, pod određenim uglom, tako da sve izgleda onako brzinski, kao jako brz motor, trkaći i tako dalje. Na zadnjoj strani imate preinstall fan i RGB kontroler, veoma lako povezivanje, s tim što bi voleo da je kao i ostatak kućišta ipak malo oklopljen, dalo bi neku novu dimenziju, a pretpostavljam da ne bi malo baš nešto mnogo na povećanju cene. Znači da je zaista onako zatvoreno, pa da na njemu ima neki natpis Cougar, bilo bi još, ili Kratos, bilo bi još interesantnije, ali u svakom slučaju pohvala što imamo dodatnu elektroniku za kontrolisanje kako RGB-a, tako i ventilatora na ovom kućištu. Satisfaction. I to bi bilo sve u ovom videu, unboxing ovog kućišta. Naravno, kao što vidite, već smo u delu namenjenom za izradi računara, pripreme računara, modifikacijama i tako dalje, takozvana radionica ili workshop. Ja sam ovo već bacio na sto kućište, pripremio neke stvari koje ću već ugraditi, aranžirao s ove strane nešto, ali neću vam otkriti baš sve pojedinosti odmah, to ćete vidjeti u novom videu, worklog ovog builda. U opisu ispod možete naći link ka proizvođaču ovog kućišta i možda razjasniti još nešto ako vas interesuje. Naravno, u komentarima možete pisati i ja ću vam rado odgovoriti ako imate nekih dodatnih pitanja. Vama hvala što pratite, share, like, subscribe i vidimo se u video worklogu build ovog kućišta.